बाबा बाबा तार रोड घे तार 320 सेम 320 not even 4 320 जॉमेट्री सिंपल जॉमेट्री ना फुल सेल्विना किती आहे रे सो यू राईट गाड्या क्लास आहे ना गाड्या क्लास कोण असते हे किती असं 380 नो झालं नको दोन्ही दिसवाले त्यांना वर्किंग डे 3 days they have agreed but they have to send no this is on record now सरपंच also is signing no हाँ पैसे नहीं चाहिए कॉपी मारी सर का हमें Well, is 4 August, 4th August 2026 and we are in Dongori in Navili constituency. आमचे जे आम्ही तुमका फीडबॅक दित असले दिस इज रिगार्डिंग दॅट प्रॉपर्टी ऑफ चव्हाण दिलीप चव्हाण जे लोकांचे ऑब्जेक्शन आसा दोंगरे आमचे वॉर्ड लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लूप होल्स सो टुडे the 18 सर्वे नंबर आमचो जो आसा 18/2C आणि 18/2P तो पार्ट सो हाजेर आयज इन्स्पेक्शन करपाक आमी फायनली वी वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द TCP गायज सो TCP सान आमचो रोहन तसोच शैलेश आणि पुंडलिक हे तीग जाणांनी आयज आयले सगळे आमचे गांवचे लोक आशिल्ले हे गांवच्या लोकांक धरून आमी तांकां मेजरमेंट्स घेवपाक लायले फर्स्ट they were denying to do this road ओपे वो जो रोड आसा आणि वो रोड कळ्ळें तुका न्ही द वेस्टर्न सायड जो आसा तो रोड बिकॉज त्याने सगळे मटेरियल बीन हाडपाक हो रोड यूज केल्लो आसा तुम्ही पयला आसतले पत्रे आसा ते ही हॅज यूज दीस रोड बट somehow the TCP guys started giving us excuses that it is not about this road he is asking for the back road ते फाटल्यान आसा तो जो ह्या प्रॉपर्टीतल्यान ताजे ओल्ड जे बिल्डिंग आसा अमेलगमेट केला पळय त्या सायडीन So we told him that we have called you for the inspection of this western road. So we forced him, and when the inspection was done, people are witness to it. TCP was there, Sarpanch, amcha Navilicho, Paul Pereira was there, and all of us, Major Keller Ampoiler, Rasto, from that end to that end we have done. Go to see 2.80 square meter हे जाता, 3 meter, 3.5 meter. 4 मीटर दिकून ना आणि तुमका खबर आसा रस्तो म्हणटा तो 100 मीटर आसपाक जाय सो देन हे मेजरमेंट केला नाव दे विल बी डुईंग रिपोर्ट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट करतो की दॅट रिपोर्ट विल बी गेटिंग आय हॅव साइन्ड ऑन दॅट रिपोर्ट सरपंच पॉल हॅज साइन्ड अँड लाईक माइंडेड ऑल द वॉर्ड पीपल हॅव साइन्ड नाव सिन्स दे आर गिविंग अस एक्सक्यूज दॅट ही इज आस्किंग फॉर दॅट रोड there's our one of the amche ward member she by name Malika Kutino has opposed that side. So she is opposed and she has given a letter to BDO which Rohan Bab, that is TCP, has told her, instructed her that she should submit that same letter to the TCP. So the TCP knows that the people that side also have a problem and issue for this project. I would like to learn it to speak the expansion. Anything? Without the revision, त्या आटीन तो रोड म्हाका सांग दाखयलो तेणे आनी हो रोड तो उजाक वतलो फॉर मटेरियल हाडपाक त्या आटीन केलो तो तेंगे ऑब्जेक्शन आहा म्हणून त्या मालिकान सांगिला फ्लॅट ओनर ऑफ दॅट बिल्डिंग सो द अदर फ्लॅट ओनर्स दे सेड वी आर गोइंग टू सेंड द ऑब्जेक्शन टू TCP फ्रॉम BDO टू TCP हे पासत आनी आमगे ड्रेनेज आहलो ती पुरवयली तेमी ते भाशे हे पासत आमकां हो रोड आम तांकां दिवपा नाका आमगेले ऑब्जेक्शन आहा ह्या रोडाक setback and a parking area here. How can they use a setback and a parking area as a road to come from down to top to this plot, which is illegal? I do not know how he's going to. And we have even told them to mention on the report that there is this drainage. जी ड्रेनेज आसा PWD चे ड्रेनेज आसा तेजे देखून तेने पेवर्स घालून ब्लॉक केल्ले आसा ते उदकाची टाकी आहा ती ब्लॉक केल्ली आसा टार घालून सो दिस ऑल इज बीन नोटेड finally. We all are the concerned residents of Dongori, neighbors of this plot, and I'm the next door neighbor of 18/2BC and 18/2P. Amge concern kitya only this road is not enough for this type of construction 11 flats or kites whatsoever, and that 18/2P same joint plot to but 10 to develop kotmun dakoil na
कित्याक चड ऑल्ट दाखयले जाल्यार लोक आनी चड ऑब्जेक्शन हाडले म्हण आमगे फकत कन्सर्न कितें 4 meters ही डिक्लेअर्ड एक्झिस्टिंग रोड एज 4 meters प्लस तेगे प्लॅनाचे ही शो दिस एंट्रन्स which the town planner Rohan is saying the entrance is that side, but the plan clearly shows the entrance is this side, and that side at the dead end it's he's showing existing village, which is not a village. After the dead end there is only one house, and that cannot be this As a village. Enkorpa Zaina Mukar dead end aha. So Continue जाणार road. कंटिन्यू जायना connectivity. सो आमगे कन्सर्न कितें TCP आनी येयलोलो इतूत एक फेवर मागोन तेणे आयज इन्स्पेक्शन दिला मे बी 3-4 months मोर वी आर डान्सिंग आफ्टर द TCP टू टेक ओनली द जॉईंट सायट इन्स्पेक्शन आनी आयज ते येयले आनी आमकां सांगताय एश ते रोडा मेजरमेंट घेयनाय म्हण बिकॉज 6 meters रोडा घेताय म्हणटा सो दीस लुक्स क्लियरली हँड इन ग्लव्स विथ द बिल्डर कित्याक इन्स्पेक्शन आम मागिला बिल्डरान मागलो ना सो हो मागीर फोर्सफुली सांगतोरी तेमी हो मेजर केला which is not more than 4 meters. सगळे 2.90, 3.80 तशें करून आहा सो तेमकां आमी विचारलें सो हे रोडाचेर ते हे जाता तो म्हणपा लागलो ते सायडीन ते एंट्रन्स दिताय म्हण वेर दॅट बिल्डींग इज हॅव्हिंग देआर सेटबॅक ओन्ली 3 meters आनी तेमगे हुंचे प्लॅनाचेर ना तो अमालगमेशन कोतो म्हण सो विदाउट टेकिंग दॅम इन टू कन्सिडरेशन हाव ही कॅन डिक्लेअर द TCP दॅट द 6 meters रोड वील बी यूज फॉर द बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन कळ्ळें न्हू इतलें सो आम के सायडीन तेणे बॅरिकेड करून टोटल बंद करून तेश वचपाचें मागीर तूं स्काय स्क्रेपा बांदना कितें मान वी आर नॉट कन्सर्न आमगे रस्तो आमकां सोड तुगे आमगे गांवांत तूं बिझनस कोनाका इफ इट इज हेल्पफुल फॉर द विलेज पीपल देन इट वॉज फायन हे आमकां फायदा न्हू And we also want to Kitlas. thank Thank you. our social actress Pratima. Though she's Pratima. not well Well, she's come with today. fever, she's come to help us. God Thank bless you, Pratima. Thank you, Pratima, for always being a support for us.